آج ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ہائکنگ ٹرپ میں فیمس کلائمبر، دنیا کا فیمس کلائمبر محمد علی ستپارہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم یہاں پہ اسکردو سے تقریباً 45 کلومیٹر دور خپلو کی جانب واڑی گاؤں سے تھوڑا سا پہلے ایک ٹیلے پر ہم پہنچے ہیں. یا یہ جگہ سطح سمندر سے تقریباً 12,000 فیٹ کی بلندی پر ہے. تو یہاں پہ محمد علی ستپارہ نے ہمارے لیے چائے بنایا ہے ان کی اپنی کلائمبنگ انداز میں. ہائکنگ کلائمبنگ جو ہائٹس پہ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے چائے بناتے ہیں. ٹماٹر چائے بناتے تو ٹماٹر چائے جی. تو عباس چوپا صاحب بھی ساتھ ہیں، ہمارا کلائمبنگ پارٹنر، ہائکنگ پارٹنر. تو سر آپ ذرا تھوڑا سا کچھ فرمانا پسند کریں گے ہمارے اس ٹرپ کے بارے میں؟ اور خیر محمد علی ستپارہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو بہرحال تھوڑا سا میں اس آپ بوٹل کپ سے شروع کرتا ہوں. اچھا جی. جی دیکھو، ہم کپس بول کے آئے تھے تو پانی کی بوتلوں کے کاٹ کے ہم نے اگر کپ بنا لیا. تو محمد علی صاحب نے چائے بنا لی. محمد علی صاحب تو خیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تعارف کی ضرورت ہماری ہے. تو ان کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد ہمیں موقع ملا. 2012 میں ہم نے ساتھ کلائمبنگ کی. اس وقت ہم نے ہیٹو بیس کیمپ تک کا ٹریک کیا، کونڈورو ان کے ساتھ کیا. تو وہ ہمارے لیے اعزاز کے بعد، تب سے اعزاز کے بعد یہ محمد علی صاحب ہمارے استاد ہیں. انہوں نے ہمیں پہاڑوں پہ چڑھنا سکھایا، کلائمبنگ سکھائے اور پہاڑوں کے داؤ پیچ سکھائیں. تو ویسے بھی بحثیت استاد بھی ہم ان کو بہت قدر کرتے ہیں. تو ابھی اللہ کا شکر ہے محمد علی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور میرے اور آپ کے اعزاز کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس بچگانہ ٹریک پہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے سٹیٹس کو بلکہ بہت نیچے لا کے ہمارے ساتھ یہاں تک آئے. تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تو ہم محمد علی صاحب کا شکر گزار ہیں. اور یہ بھی بڑا ٹف ہم نے ہائیک کیا ہے. نارملی میں محمد علی صاحب سے میں نے اس سے بھی پوچھا کہ یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. محمد علی صاحب اگر اپنے ساتھ ان کلائمبرز کو نکالیں ہائی الٹیٹیوڈ پہ چڑھنے والے، تو ہمارے جیسے امیچور ٹریکرز اور ہائیکرز ان کی بس کے بات نہیں ہے کہ محمد علی صاحب کے ساتھ اس ہائٹ پہ چڑھیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم یہاں تک ان کا اب تک ساتھ دے پائے ہیں. اور ہمارا اگلا ڈیسٹینیشن ذرا آپ اوپر کیجیے گا. اور یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا ڈیسٹینیشن ہے. اور یہ ہم نے یہاں پہ ٹی بریک کی ہے. تو انشاءاللہ موسم نے ساتھ دیا تو ہم اوپر بادلوں تک ہو کے آئیں گے انشاءاللہ. تو تھینک یو حامد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ جی. نے بھی ساتھ دیا. تو انشاءاللہ اگلا ٹرپ ہم محمد علی صاحب کے ساتھ کسی 7,000 یا 8,000 کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں امید ہے محمد علی صاحب ہمیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور قربا دیکھو، ابھی ہم نے قربا دکھانا آپ کو بھول گیا. یہ قربا ہے دیسی روٹی. اس کو محمد علی صاحب نے خصوصی طور پر تیار کیا ہے. اس میں پیاز ہے اور دیگر جو سبزیاں اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، دیسی سٹائل میں بنایا ہے. اور یہ ہمارا لنچ ہے آج کا. اور سامنے اور ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، گاؤں دکھاؤں. سامنے یہ گون گاؤں ہے. یہ بہت مشہور گاؤں ہے. یہاں کا تربوز بہت مشہور ہے. اس تربوز کی جو ٹیسٹ ہے میرے خیال سے دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. گون کا تربوز لوکل بہت مشہور ہے. آپ اگست سپتمبر کے مہینے میں جب بھی موقع ملے اس گون کا آپ تربوز ٹیسٹ کیجیے گا. اور ساتھ میں کرس گاؤں ہے، اور کرس بھی بہت خوبصورت گاؤں ہے. اس کے پیچھے واڑی گاؤں ہے. تو یہ 3 گاؤں ہمیں یہاں سے ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک یونیک فیچر ہے اس جگہ کا. تو تھینک یو. چائے پیتے، چائے ٹھنڈی ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ جناب. تو آپ کے بریفنگ کا بہت شکریہ. تو میں بھی چائے پیتا ہوں. واہ جی، واہ مزہ آیا جی. اس قربے کو ٹیسٹ کرو چائے کے ساتھ. لولی، گریٹ. واہ مزہ آیا سر. اس میں تو پیاز بھی ہے. ہاں، اس میں پیاز ہے، سبزی ہے. واہ. اور یہ بہت اٹس کائنڈ آف کسٹم میڈ بریڈ. بالکل. اور اس ہائٹ پہ تو اس کا الگ مزہ ہے. محمد علی ستپارہ. بالکل. We are honored that Muhammad Ali Statpara is with us today بالکل on this mountain. بالکل. And we are really thankful to you, Muhammad Ali. Ali, you are really great climber, mountaineer.
and you are being with us on this high altitude. It's not a high altitude for you, but for us, it's really an high altitude mountain for us. You accompanied us, you prepared a tea for us. It's really memorable for us. Inshallah, we will not forget this, and we will remember this always as a great and very good event for us, and we will never forget it. हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं. ये अब्बास साहब और मोहम्मद अली सत्तारा काफ़ी ऊपर तक पहुँचे. जी हम अभी काफ़ी हाइट पे पहुँचे हैं. यहाँ पे माशाल्लाह एक चश्मे का पानी है. जी हम काफ़ी हाइट पे पहुँचे हैं. अभी तकरीबन ये 14,000 फीट की बुलंदी पर हम हैं. तो बड़ा खूबसूरत मंज़र है यहाँ से. दरियाई श्योक और केरस गांव हमारे सामने मौजूद हैं. तो अब्बास चोपा साहब और मोहम्मद अली साहब यहाँ पे हैं. तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमारे इस ट्रैक के बारे में. जी जनाब. जी, तो सबसे पहले हामिद साहब हम शुक्रगुजार है मोहम्मद अली सतपारा, फेमस माउंटेनियर. और मोहम्मद अली सतपारा साहब अल्लाह का शुक्र है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. ये दुनिया का मतलब रिकॉर्ड कायम करने वाले माउंटेनियर्स में इनका शुमार होता है. इन्होंने 8,000 से ऊपर दुनिया के बुलंद तरीन चोटियाँ जैसे K2, माउंट एवरेस्ट, नांगा पर्वत, G1, G2 और नेपाल में भी बेशुमार माउंटेन्स जो 7,000 8,000 के से ऊपर के माउंटेन्स इन्होंने सबमिट किया हुआ है. और इनका रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने विंटर में यानी कि सर्दियों में, नॉर्मल लोग गर्मियों में नहीं चढ़ सकते, सर्दियों में जहाँ टेम्परेचर -70 -80 के टेम्परेचर में इन्होंने नांगा पर्वत को सबमिट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. सेकेंडली इन्होंने लास्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को विंटर्स में ट्राई किया. विंटर में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्राई किया, लेकिन बदकिस्मती से बिल्कुल आखिरी समिट के मुकाम से कुछ हादसात की वजह से ये कर नहीं सके, वापस आए. लेकिन इनकी काविश भी हुई, जो काविश उन्होंने की, जो कोशिश उन्होंने की, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था. तो इनका शुमार दुनिया के टॉप माउंटेनियर्स में होता है. और हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज ये हमारे दिल रखने के लिए इस छोटे से पहाड़ के ऊपर आज इन्होंने हमारे साथ क्लाइम की है. तो हम इनके शुक्रगुजार हैं और हम बहुत इस बात पे प्राउड फील करते हैं. और ये मकाम भी खैर नॉर्मल हाइकर्स के लिए या ट्रैकर्स के लिए कोई आसान बात नहीं है. इस वक्त हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी को हमने अभी टच किया है. और थोड़ा सा रहता है और हमारी इस वक्त कोशिश ये है कि हम वो भी कर लें. और बेशक रात हो जाए रास्ते में, और ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता. माउंटेन्स तो बेशुमार है, हम रोज़ चढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मद अली सतपारा के साथ मेरे ख्याल से 2012 के बाद हमने ये क्लाइम किए हैं. और चूँकि 2012 में मोहम्मद अली सतपारा के साथ हामिद साहब, आप, मैं, हम तीनों ने K2 बेस कैम्प किया, गंडोगरो किया. तकरीबन 1 महीने का हमने पहाड़ों में ग्लेशियर्स में टेंट किया, कैंप किया, ग्लेशियर्स में हम रहे, साथ खाए पिए और क्लाइम्स किए. तो मोहम्मद अली साहब से भी मैं कुछ इनके एक्सपीरियंस से मौके से फ़ायदा उठाते हुए इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ. तो मोहम्मद अली साहब बताएं कि आपने इतने सारे पहाड़, दुनिया के माउंटेन्स, हाईएस्ट माउंटेन्स आपने क्लाइम किया और कोई लिमिट आपने नहीं छोड़ा, मतलब दुनिया के बुलंद तरीन जगहों पे आप गए. तो अब भी आपके अंदर ऐसा कोई जज्बा है कि इससे कुछ और ज़्यादा करें? और ज़्यादा करने के लिए तो कुछ है नहीं वैसे हमारे ख्याल के मुताबिक. बस आप सबकी दुआ और इंशाल्लाह कि मेरा प्रोग्राम ये है कि अभी अल्लाह के फजल करम से हाल ही में अभी 2 पीक मैंने ट्राई किया आटम में, जिसमें नेपाल का मनासलू जो 8,100
63 मीटर उसकी हाइट है। तो वो हम लोगों ने सबमिट किया। सबमिट में भी मुख्तलिफ इसकी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि उसमें मैं टीम लीडर था, यानी कि फिक्सिंग टीम लीडर था वहाँ पे। और मैं उस ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े नेपाल में इतने मतलब शरपास हैं वहाँ पे, उनका एक नाम है और उनका एक टेक्निकल हैं वो शरपा, उनके पास ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इस तरह के, और वो ट्रेनिंग्स करके आते हैं। तो ऐसे पहाड़्स में इतने आपके 400-500 क्लाइंबर जो है आपके रोप को फॉलो करते हैं, आपके रूट को फॉलो करते हैं। तो उसमें एज ए टीम लीडर और इसमें फिक्सिंग टीम लीडर अल्लाह का फजल करम से मैं था। तो बहुत खुशी होती है। और इसी माउंटेन से मैंने सीखा है कि क्लाइंबिंग भी इसी 8000 के अंदर जो है मैंने क्लाइंबिंग स्किल्स जो टेक्निक्स है इसके अंदर मैंने सीखा है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है फ्रांस का है, उसमें हिमालयन एक स्कूल है वो हमें स्पॉन्सर करता है। उसमें हम फ्रांस के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको लेके अभी इंशाल्लाह 6 फीमेल हैं मेरे साथ और 4 जो है लड़के हैं मेरे साथ। तो उनको साथ लेके मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ आगे एकंकावा में, अर्जेंटीना में। तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो बस बहुत खुशी होती है। अच्छा, तो आपने K2 भी किया, आपने माउंट एवरेस्ट भी किया, नंगा पर्वत किया, तो इन सब में आपको मुश्किल कौन सा माउंटेन लगा चढ़ाई करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए? मुश्किल तो ज़ाहिरी बात है, आपने अभी फरमाया कि विंटर्स में बहुत डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आती है। जैसे कि विंटर्स से वर्ल्ड का पहला क्लाइंबर हूँ जिसने 7 दफ़ा विंटर्स में माउंटेन के ऊपर ट्राई की, जिसमें फ़र्स्ट मेरा स्टेप जो है 2008 ब्रॉड पिक था। उसमें हम 7800 में जाने के बाद जो है हवा ने मतलब हमारे साथ नहीं दिया, एक साथी हमारे साथी को हवा ने उड़ाया वहाँ से। तो उसके बाद हम वहाँ से वापस हो गए और बहुत सख्त रात हमने वहाँ गुजारी। स्नो केफ बनाते हैं हम वहाँ पे। तो स्नो केफ के अंदर मैं और एक पोलिश क्लाइंबर, 2 पोलिश क्लाइंबर, एक यूके का हमारा दोस्त, हम 4 ने वहाँ पे स्नो केफ में रात गुजारी। तो वो रात मुझे बहुत मतलब सख्त महसूस हुई अब तक की। तो उसमें मतलब पूरी बॉडी में आइस जमने का हमें ख़तरा महसूस हुआ। उसमें पूरी रात हम मूवमेंट में रहे, उसके बावजूद भी -48-50 था रात को। -50 मतलब हाँ सोच है। जी। तो -50 कभी 55 भी होता था। जो सुबह का टाइम था उसमें 58 में भी हम लोगों ने देखा टेम्परेचर जो है। तो वो रात हमारी बहुत टफ गुजरी। अच्छा, आपसे मुतल्लिक एक बात बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास और बहुत यूनिक है। वो ये कि मोहम्मद अली साहब इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, इस बुलंदी के ऊपर विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं। जी। आप ये बताएं, आप बगैर ऑक्सीजन के क्लाइंब करते हैं इतने हाईएस्ट माउंटेन्स के ऊपर जहाँ टेम्परेचर भी बहुत डाउन होते हैं, और मेडिकली ये कहा जाता है कि उस हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्मली जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलते हैं तो जिसमें हम हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बनाना शुरू करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इश्यूज आते हैं। आपने कभी ऐसा, आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी कभी महसूस आपने नहीं की? इसमें मुश्किल पेश आया? इसमें बात ये है सर कि हमारे जो दूसरे शर्पा हैं या दूसरे हाई एल्टीट्यूड जो पोर्टर हैं वो माउंटेन क्लाइंब करने के बाद जो है वो घर में आके रेस्ट करते हैं और मतलब इजीली वो बैठ जाते हैं, इस तरह का सीन करते हैं। जब मैं माउंटेन से आता हूँ, अभी हाल ही में मैंने 2 माउंटेन ट्राई करके आया, एक में समिट हुआ, एक में हम तकरीबन 7500 से वापस हो गए। तो उसके बाद वो कौन से पहाड़ थे? इसमें नेपाल का मनासलू और धौलागिरी। अच्छा। तो इसी साल अल्लाह के फजल करम से मैंने 4 8000 किए इसी साल में 2019 में, जिसमें दुनिया का तीसरे नंबर का लोचे है, 8516 उसकी हाइट है। वो भी मैंने विदाउट ऑक्सीजन की। और माकालू जिससे मसलन मुख्तलिफ नाम से माउंटेन्स के ना, अब विंडी कहते हैं, विंडी माउंटेन माकालू को। बहुत सर्दी है वो, हम बहुत उसमें मतलब विंड है और आपको कोल्ड जो है सबसे ज़्यादा माकालू में मिलेगा। अच्छा, विंड से मुझे याद आया, जब 2012 में मैंने आपके साथ गंडोगरो को क्रॉस किया तो मैं पहले निकल गया। गंडोगरो टॉप पे मैं पहुंचा तकरीबन सुबह 4 बजे के अजान के वक्त मैं टॉप पे पहुंचा। तो मुझे उस टॉप के ऊपर, उसके हाइट तकरीबन 5600 फीट की बुलंदी, हालांकि वो कुछ भी नहीं था जिस एल्टीट्यूड पे आप जाते। तो मुझे लगा, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे, डाउन सूट वगैरह, मुझे लगा बिल्कुल मैंने कुछ नहीं पहना हुआ, इस कदर चुपने वाली सर्दी थी। तो आप K2 और एवरेस्ट उस 8000 से ऊपर
آلموسٹ نیئر ٹو 9000 بلکہ کچھ ماؤنٹین ایسے ہیں. جی جی جی. تو وہاں پہ کس طرح مینیج کرتے ہیں سردی کو, کس طرح آپ قابو کرتے ہیں؟ اصل میں جو مین تھنگس اتنا ہے wind وہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ تو ہم ویدر فورکاسٹ چیک کرتے ہیں ماؤنٹین کے اوپر. تو آلریڈی ہمارے جو ایکسپیڈیشنس ہے وہ ویدر فورکاسٹ کے لیے پے کرتے ہیں. تو جو اتنی مطلب ونڈ ہے اس حساب سے تو اتنا ونڈ نہیں ہوتا ماؤنٹینس کے اوپر. تو کبھی کبھار ونڈ چلتی ہے اسپیشلی اس ونٹر میں, جس میں 2012 میں ہم لوگوں نے G1 پہ ٹرائی کیا, جس میں میرا ایک قریبی دوست اور 2 میرے ساتھی میں نے اس میں گوائے. تو اس طرح کے مطلب مختلف ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ اب 14 ہم لوگ ساتھی, جس میں نیپالی شرپا اور پاکستانی ہائی الٹیچیوڈ پورٹرس نے ہم لوگوں نے ساتھ یہ کلائمبنگ ہم نے اسٹارٹ کی. اس میں سے میں نے 12 ساتھی ہم نے گوائے اس فیلڈ کے اندر. اس میں سے ابھی ہم 2 بچے ہوئے ہیں. تو ابھی سارے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ علی اب تم دونوں نے کب مرنا ہے. تو اس طرح کے مطلب وہ ہوتے ہیں. پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے یاد آتی ہے ان کی, مطلب مختلف سے اس میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں. جیسے اس طرح کے ماؤنٹینس میں جب آپ جیسے لوگ جو قدردان ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کی فیملیز ان کا جتنا ہو سکے ہم ہیلپ بھی کرتے ہیں ان کا. اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ 12 تو آلریڈی وہ گئے, آپ دونوں نے کب مرنا ہے. اچھا, اس سے ایک مجھے بات یاد آتی ہے. ویسے خیر زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر انسان نے مرنا ہے. لیکن یہ بات نوٹ رکھیے, جو اسپورٹس مین ہوتا ہے, جس کے اندر اسپورٹس مین کریج ہوتی ہے, اسپورٹس مین شپ ہوتی ہے, ان کے خیال میں کوئی مشن کرتے ہوئے, کوئی مہم کرتے ہوئے مرنے کو وہ سمجھتے ہیں ہیروئک ڈیتھ سمجھتے ہیں اس کو, یعنی کہ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. تو آپ جیسے لوگوں کے لیے وہ کوئی معنی موت زندگی کوئی معنی نہ رکھتا, اور ہمت کرتے ہیں, اور آپ بہت زیادہ حوصلے کے ساتھ ان مشکل راستوں پہ چل کے اور دنیا کے مشکل ترین اور کٹھن چیزوں کو آپ سہل کر کے چھوڑتے ہیں.